स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल रे मु आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम देखा कि इनइक्वालिटी को एड्रेस करने जो इनइक्वालिटी गुड़ा आमर एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाऊँगी स्कूल एडमिशन रे हो किंबा जो राइट्स पाइबा कथा हो जो इनइक्वालिटी माने देखा जाऊँगी से इनइक्वालिटी को किपरि एड्रेस करा जीवो किपरि भावरे ताकू दूर करा जीवो सेथिपाई किछि प्रोग्राम आरंभ होइथिला। से प्रोग्राम मानक भितरु किछिटा प्रोग्राम को आज आम डिस्कसन करबा। जेमती प्रथम देखा कि कौन अच्छी आमर एसएसए सर्वशिक्षा अभियान जो सर्वशिक्षा अभियान की 2001 मसीह लॉन्च होता। तापर तार एम कौन थिला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन कौन थिला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन अप टू क्लास 8th। देन किछि की फोकस पॉइंट गुड़ा थिला जोटा कि एसएस इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन स्पेशल एम्फासाइज क्या दि जाइथिला गर्ल्स माननकु एससी एसटी एवं सीडब्ल्यूएसएन चाइल्ड माननकु दि जाइथिला। तापरे किछि प्रोविजन से नहीं थिला से प्रोविजन गुड़ा को टिके टिके करके देखिबा। आपण तो जानिले एटा 2001 मसीह रे गवर्नमेंट टाकू लॉन्च करथिले। तारपरे एम थिला कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन मोटो कोन थिला एटा आपणक पई जरूरी। एटा कोन मोटो कौन थिला आपण मानकर एजुकेशन फॉर एटा को मन रखिबे एजुकेशन फॉर ऑल समस्त पई मोटो एसएसए पई मोटो थिला। तापर ए जिनिस को गुटे आपण माने ध्यान दियंतु ए जिनिस को आपण माने ध्यान दियंतु कि जो एसएसए टा थिला सर्वशिक्षा अभियान थिला सेटा 2018 मसीह समग्र शिक्षा अभियान सहित मर्जड हो जाइथिला। बुझिपारे 2018 मसीह मर्ज हो जाइथिला। तापर देखिबा आम एदार किछि ऑब्जेक्टिव रही से ऑब्जेक्टिव गुड़ा गोटे गोटे देखिबा। फास्ट ऑब्जेक्टिव देखो प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 years। तापर ब्रिज सोशल जेंडर एंड रीजनल गैप इन एजुकेशन जो गैप गुड़ाक देखा जाऊँगी रिलीजन रो कि रीजन रो जेंडर रो कि सोशल क्षेत्र में जो सब गैप देखा जाऊँगी जो सब डिफरेंस देखा जाऊँगी ताकू ब्रिज करवा लिंक करवा ताकू कम करवा इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा। तापर है एनश्योर इक्विटी एंड इनक्लूजन इन एसएस टू एजुकेशन समस्ते केमती गोटे छात तले आसीपारे से जो प्रकार भी छात्र छात्री हूँ डिसेबल्ड सीडब्ल्यूएसएन हूँ कि नॉर्मल स्टूडेंट हूँ कि गिफ्टेड स्टूडेंट और स्लो लर्नर हूँ समस्ते केमती सांगे बसिकी पाठ पढ़े इनक्लूजन किपरि होई पारिबो से ऊपर यह ध्यान दिया जाउतला। तापरे देखिबा की प्रोविजन ता छड़ा आउ किछि की प्रोविजन हाथ को निया जाइतला से की प्रोविजन गुड़ा को वर्तमान आमे देखिबा। तो से की प्रोविजन गुड़ी को कौन है एसएस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाइछि जे किपरि छात्र छात्री माने समस्ते जे पढ़िबा को इच्छुक बा जहार बयस सीमा अच्छी पढ़िबा पई ताकू किपरि ता पाखकू शिक्षा व्यवस्था को आनिबा किपरि स्कूल जोगई देवा ता सहित इंफ्रास्ट्रक्चर किपरि सठिक करवा जहाँ फल कि आमर गर्ल चाइल्ड हूँ कि डिसेबल्ड चाइल्ड हूँ से माने पछ घुंचा देवेनी। तो सेटा किछि प्रथम रही एस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स विदिन 1 किलोमीटर रेडियस इन रूराल एरिया मानकर कौन 1 किलोमीटर रेडियस भितर स्कूल जोगाई दिज्व। प्रोविजन ऑफ रैंप एसेसिबल टॉयलेट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन मानक पई रैंप रहिबो टॉयलेट रहिबो। देन मोबाइल स्कूल एंड अल्टरनेटिव स्कूलिंग फॉर माइग्रेंट चिल्ड्रेन मानक पई मोबाइल स्कूल किंबा अल्टरनेटिव
ସ୍କୁଲିଂ ରହିବ। ଏସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍, SC ST, ମୁସଲିମ୍ ମାଇନୋରିଟିଜ୍, ଗାର୍ଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ SC ST ଗାର୍ଲସ୍। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଡିଜେବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଡିଜେବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଡିଜେବୁଲ୍ଡ ଏଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଣ୍ଡର SSA। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆସିସ୍ଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଏଡ୍ସ, ଆପ୍ଲିଆନ୍ସେସ୍, ହୋମ୍ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ସର୍ଭ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍। ତାପରେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ, କରିକୁଲମ୍ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଗି, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ। ତାପରେ CCE କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। କମ୍ୟୁନିଟି କିପରି ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ତ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା SMC ସ୍କୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ପାୱାର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ସଜେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, SSA ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି। ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର, ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଅନ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଲ। ଇକ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଗାର୍ଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଏନରୋଲ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ କିପରି ତାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହେଉ, କେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ଏକାଡେମିକ୍ ଶେଷ କରିକି ହିଁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିବେ, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଗର୍ଲସ୍। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲ ମାନେ ମଝିରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନା ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ। ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଫ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯିବ, ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନର ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ସିକ୍ସଥ ନମ୍ବର କୁହାଯାଇଛି ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍। କିପରି ମନିଟର ପ୍ରପର୍ କରାଯିବ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ SSAର କ'ଣ ସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା। ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ SSA ଦେଖିବା, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନସନ୍। ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ନାରୋଇଂ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଗ୍ୟାପ୍ କମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍
ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯେଉଁ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଥିଲା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତା'ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ସବୁ ଥିଲା SSAର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଦେଖିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଲୋ ଡିଜାୟାର୍ଡ ଲେଭେଲ୍। ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଥିଲା ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେତେ ହେବା କଥା ସେତେ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ଟିଚର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ। ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଏସେସେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଡିସେବୁଲ୍ଡ CWSN ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ TLM ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖବା RTE Act 2000।